সার্ভিস কারেন্টে বেশি বাস দংশু ও বেশি বাই বেশি বাস যদি কোনো কারণে যদি 10% 5% থাকায় চিনি যে ভবিষ্যৎ চিনি যে সোলাইনি ভবিষ্যৎ বনি থিনা তামনো কিছু ওয়াসুনি হাইনি বাগিসে তিনি বুবাক রাম কি রিজাগিসে চিনি বসং কমর নাই কি আমি ওয়াসু হইছে তিনি অতি ব্রহ্মত সনাময় তি প্রাসনো মথাঙ্গৈ অ হাওনো গুসুম তনান বালি বসাই দিতো আমো দিনি চাই কি হবাই সিং উংলা आरो कुनु लगिरना नांगाय साबो लगिरनाय गाय नों आं जों जतन लगिबा नांगाय रां फैसा बाया गारि गुरा बाया जामुंसा रुया जों बायगे लगिरनिमा कोनो सुदु येसि गंसाबा ओ येसि गंसानि फान न किसु आसना ओ येसि गंसा बायसे जों बोनो लगिरनिमानाय दुमसाय मानाय आं ताम फेंनाय जेफ्रु इलेक्शन फाइनाल 2023 इलेक्शन सफै दं क्या जों नुबै दङ मियानि सिमिं हरम एकबारे माने चिनि बसम मासाया आंति हाइटेन दं नुबै दं सबाय तबाय बुथारबाय फुलाय आं कदर कम दं आं बुनि कालचार आकालचार खुबाना दसेसा फिया जों गाहां गोखाय जों दिब्रासान दं से सामखाय नों आं जे बुंबारा जतन दिब्रासा आरो केवल येसु सुना के बुङो होननानै संनानै जों कुनु सामलायनाया दिनै 2023 आव इलेक्शन फाइनाल अये सिगां साबायजों गोबांरानि जे मारि आंद्र समारि आरो जों गुरुय गोबारानो जों दुमसावै दिनै अ हानो रखा खायनानै किब्रासना रखा खायनानै बायजों अ जबा खायमातो ताइनरबो आमलगि मारनाय आमागे क्लाइमेट जों दिनै आसिन जरा फाइसा कलेक्या Jadi olas bumen no, bubagra wansuka, tapi pun niji saimon mana bagai, ti prasara, wahani pusan berutui, kemari tengah kia, betul jaga seni saya tahu, jadi kau saya tahu, tamu saya tahu kan, 2026 lagi, delimitation kajian kan, so saya menurut delimitation kita apa, lupa corona, kalau adom sumari. তাই bisa গণিজাত নাই আর গণিজাত পুরো গেছে বর্তমানে ত্রিপুরা রাজ্য जों 100 नि बिसिङाव 30% 100 जनाव जों बोसोर तंसिगे 30 जन जों तंसियो तामनायगे जों जे साइमन त्रिपुरा राज्य तो 1949 এই 15 অক্টোবরनि পরে जों साइमन गजे सिङाव ताबो 12 फैगो बारि थंग नखरगो अ ताबो राजतन्त्रया गणतन्त्रनि थाखा गणतंत्र माध्यमে मेजरिटी मास बी ग्रांटेड जे बरनि संख्या गोबां जे संख्या गरिष्ठ बरनि कमन खनाव अमा गणतंत्र नायजा इनका जों ताबो माइनरिटी नोंनि दंखा ताई आगामी 26 नि परे होखाय जों 30% निफ्राय कमङै लेसै जों 20% 10% नि थानाय माने तामो जों माइनरिटी साइते माइनरिटी थानाय आपुरकेसिनि जे मानथाय संख्या दंमोनि जों जेसें पास साइटआव सिदि जे जापानाव थांनाय साइटआव सिदि दिल्ली आले गासै नों युनाइटेड नेशनल कन्ट्री साइटआव सिदि नि खरा खानानै आबो गालाय गगम थांसिनाय हाजिमो साइथांगा ताबो जों 30% दंथ दिसे साल गोदान लामा सैत बुथारनि दङ कुनु बिचार माया माधव बारियाव गुलि कबजानि दङ कुनु बिचार माया सिनेमा जागाव गोबां मा सिने जों टिप्रासनि बिसिङ इन्टेलेक्चुअल बररक जों बुथारजामर जों सायमानि दङ फेबासिनि बिचार आसार ताबो जों गायसेमन मायाखौ नोङो ताबो जों दिनै बसकाबो 10% 20% नि थांगाय आपुरबो सिनि ताइ खरां ताइ उखना लाखा ताइ बिसिनि ख जेसेपन जों थिगै दङ सि दाबो ताइ सिनि आको ताइ कुन जाफन नांलिया मनि बुसि बगा ताबो सिनि गुबै साइ दङ जे 2026 फैगाय जों कमरि थांसिनाय सिनि आपुरखाय माइनरिटियाव जों थांगाय सिनि खरां ताइ के उखना लाखा ini apa nih kalau sini pasti pramota ada ini nangkanya wansu. Angte besaran musuh ngojarawo, kebar mah boror tahu saya dong. Bawa kakak saya dong, last one fight cengkanya. Bawa kakak saya dong, kakak kebar mah boror. Aru kebar ya kau yang boror, akhir patau dong ni. Tahu boror kisiu kena. Tahu se boror kisi jauhnya, ti perawan nomor tu hot tamsa sentamu se. फाइट फाइट नाय
tahu sih songram ceng sini ini tahu sih bro mongol sih jauh ini tahu sih bro kayak gini sini tahu pas komoditi itu katanya bos tahu sih tahu sih 2021 tapi pas bos orang ke sengkemai sang jenak ya jadi jauh musa mungkin mana dia be tahu sih bro kayak gini seng 2021 sini songram ceng naik oh nomor di pas masa angka sana nemu coba oh nomor hot di tonggu tak kayaknya pak ini di berasa setonggal nusuk sampai ras diklainnya ini hasil setonggal nusuk sampai ras diklainnya ang tahu saya nunggu tahu seperti kisah ini agi patung tolong belakang tahu seperti PTV ini tahu seperti nongol sih tahu seperti jaga sana nih baru tahu sampai sini aku tahu seperti coba ke sini aku once we never tahu mau usah mau kita sini di berasa jeng gus kamu mau tanggal sini BM pas dengan sita tuh di kaham kayak pore tahu jangan banker nationalized bank bosoro hazar cakri tan tahu engineer awak aku bank thangpai ni engineer ni je beton kan tax kabar gitu maksa na are ni ngase engineer pore makala sing na kon bank thangi ra gitu ni যখন ট্রেনিং নি যখন আমরা পিইউ আমরা ওই যে পয়লা চাকরি মানে পিইউ কেমন না মাসে কাম পয়লা চাকরি মানে দেন প্রফেশনাল অফিসার নি পিইউ না আইফোন ট্রেনিং সময় সে 35,000 মানে ব্যাংকে যাই না আর যদি নং SBI বা পাঞ্জাব ব্যাংক UBI থেকে পাঞ্জাব ব্যাংক কথা সাই থাকা দাও সাইবানো আরো যদি নং চাকরি খায় neng 10 বছর চাকরি একরকম করে বেতন কাই নং ইঞ্জিনিয়ার 10 বছর চাকরি 1 লাখ গান পাই না এমনকি নি রেকর্ড কাহামন খায় আকো যে SBI নি বো চেয়ারম্যান বলে চাইমান জানি বেতন 3-4 লক্ষ নিমান বাক্সা উসিয়া কাজে আকাই গোবাং স্কুপ দङ যারা এম কম্পাস বা বি কম্পাস যারা ট্যালেন্ট পরীক্ষা রই আকাই চাকরি স্কুপ দङ जों অনেক আউসাইমান যা গার্জেন আউসাইমান যা আমি লগে বিয়া जों বিগুনা সকাইসা ফেক নাই দङ বাই जों তা ফেক দিনাই এন্টি ড্রাগস অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম जों বিয়া খাইকা তিনি কিস্তে আবার মাসালা তিনি বুবাই বাবা সরকার তিনি পরে নাই র বা পরে ড্রপ আউট নাই দাও ফেক নাই মানদই যাই দরকার ড্রাগস কে जों বিছে ড্রাগস কিন্তু जों বাগে যে আকো ট্যাবলেট সিনি ড্রাগস নিয়া আই ইনজেকশন ড্রাগস নিয়া সোয়াদ নংমো ব আবো ড্রাগস সেক্রাই জুনিয়র ড্রাগস কুয়াই জানাই বিসিং জব দাসানাই কুয়াই বাই আবো ড্রাগস সেক্রাই কিন্তু কাজে আমনা जों কাতেরিন বাই আবার কাম খাইবাই আমনা বন্ধ খাইবাই যিনি গার্জেন দং খুব সতর্কতা দংনাই সাবধানতা দংনাই মানাই জনাই আবো করত গার্জেন বেশিরভাগ সেরাইনি সিনি নং শাসন খাইতে খাই বেশি দেরেস করে সেরাইক দেরোমিন পেছনে গার্জেন দङ অধিকাংশ দায়ী দङ হয়তো গার্জেন অফিসার চাচাক জায়গা তিনি যারা কাম ডিগ্রি ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার বা MA পাস আবো গার্জেন যারা